Pozdrav prijatelji! Krastavac će rasti da ga bacite na ujodu, ali ako želite da rodi kao ud, tu je prava razlika. Danas ti pokazujem šta tačno trebate ubaciti u rupu prije sadnje, 3 jednostavne stvari koje pravi ogromnu promjenu, a sve te stvari imate kod kuće. Ako želite da vaš krastavac izgleda ovako, ostanite samo do kraja videa. Biljka će krenuti brže, jače, list će biti zeleniji, a plodovi dolazi ranije u većem broju. Sve je prirodno bez hemije i vjerovatno sve sastojke imate kod kuće. Ostaje do kraja treća stvar ona koja pravi pravu razliku. Za početak krastavac ne voli zbijenu zemlju, to svi znate, i moramo iskopati rupe ako ih sadimo. U rupe ako sadimo redove na redove. Nakon što smo iskopali rupe, koje u ovom slučaju ja sadim, vi trebate ove rupe malo zaviti tako da kada posadimo krastavac, sve se ovi sastojci fino sjedine, tako da ćemo osigurati našem krastavcu odličan start. Bez puno priče, prelazimo na prvu stvar koju treba ubaciti. Prva stvar je naravno drveni pepeo. Dovoljna jedna kašika. Zašto baš drveni pepeo? Zato što je prirodni izvor kalija, a kalij je ključan za razvoj plodova kod krastavca. Uz to sadrži kalcij i druge mikroelemente koje dodatno hrane biljku već od samog starta. Pepeo pomaže da se ojača korijen, biljka bude stabilnija i spremnija za rast. I još jedna bitna stvar, blago smanjuje kiselost zemlje. Druga stvar, ljuske od jaja. Druga stvar koju trebamo ubaciti u rupu su ljuske od jaja. Opet, jedna kašika je više nego dovoljna, a prije toga je moramo strniti. Ljuske od jaja su odličan izvor kalcija, a kalcij je ključan za zdrav razvoj biljke. Pomaže da stabljika bude čvršća, listovi zdraviji, smanjuje pojavu raznih problema prilikom rasta. Osim toga, polako se razgrađuje u zemlji, biljku hrani dugoročno, znači nema naglog pada nakon početnog rasta. Dodatni impuls poboljšava strukturu zemljišta, čini je razresitijom, što krastavcima baš odgovara. Još jedna stvar koju mnogi ne znaju, pomaže eko štetočina, o to ćemo govoriti na kraju videa. Dakle, otprilike jedna kašica malo više nego dovoljno. Nakon toga prelazimo na treću stvar. Treća stvar je zreli stajnjak, ali pazi, ovdje je bitno baš da bude zreo, a nikako svjež. Dovoljna je mala količina, otprilike šaka ili dvije, ne treba pretjerivati. Zašto baš stajnjak? Zato što je to prava prirodna bomba hranjivih materija. On polako otpušta azot, fosfor i kalij i time hrani krastavac kroz cijeli period rasta. To znači jači start, brži razvoj i mnogo više cvjetova kasnije. Osim toga, stajnjak poboljšava mikroživot u zemlji, znači zemlja postane živa, rahla i puna korisnih bakterija. Korijen se širi i biljka bolje raste. Kada govorimo o samoj sadnji, jako je jednostavno. Sve što je dovoljno do prvih listova, odskopate malu rupu sume, ubacite vašu sadnicu, zatrpate ovako na ovaj način, stajnjakom i preko ide ovaj sloj zemlji do prvih listova i to je to. Nema potrebe nešto posebno zbijati, proces je jako jednostavan, tako da ga čak i malo dijete može raditi. Još jednom ponoviti za svaki slučaj tako da vidite. Skopate malu rupicu, ubacite sadnicu, malo nagrnete zemlje da to bude sve ravno i to je to. U principu jako jednostavan proces koji svi mogu raditi. Još jedna neka dodatna stvar koju možemo raditi, nakon sadnje krastavaca svi znamo da je to obavezno zaviti, ali još jedna stvar je da ćemo malo još drvenog pepela presuti preko tako da spriječimo napad nekih štetočina. Također, kada govorimo o rasponu između sadnica, što više je to bolje, ja sadim na razmak od prilike 60 do 80 cm, ako imate prostora sadite i više i u principu to je to. Kao što vidite, sadnja krastavca nije nikakav problem, to je jedan vrlo jednostavan proces, samo bitno je da znate što trebate ubaciti. Ako ubacite ove 3 stvari, imat ćete krastavce tokom cijelog ljeta. U principu ovaj način sadnje je vrlo jednostavan. Ako imate neki način sadnje, ako imate neke stvari koje vi ubacujete prije sadnje, molim vas napišite mi u komentarima. Tu smo da dijelimo iskustva, znanja i da prenosimo znanja drugim. To je to za ovaj video. Ako vam se video svidio, podijelite ga sa vašim prijateljima. Pretplatite se na naš kanal, nagradite nas lajkom i vidimo se u sljedećem videu.